দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী অখণ্ড ভাগৱতৰ 7 দিনীয়া অখণ্ড ভাগৱতৰ আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী চলি আছে। বৰ্তমান আমাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই সকলো সহায় সহযোগ কৰি এই কৰ্মখিনিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে আৰু সমূহ ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ আমি। আৰু আজি দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱসকলে এই পাঠ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে। সৰ্থেবাৰী, নলবাৰী, বৰপেটা, মৰিগাঁও, নগাঁও, সমস্ত গুৱাহাটী সকলোৰ পৰা আহি ভকতসকল আহিছে। আজি ইয়াতে আছে, বাহন পাতি আছে। গতিকে তেখেতসকলে এতিয়া ভাগৱত পৰিৱেশন কৰি আছে। যোৱা ৰাতিও সমস্ত ৰাতি পাঠ কৰিছে তেওঁলোকে। এতিয়া আকৌ আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় যিবিলাক ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে, নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, তেখেতসকলে দিনত থাকে, থাকিব নোৱাৰাসকলে দিনত কৰে। এইধৰণে আমাৰ ভাগৱত অখণ্ড অনুষ্ঠান চলি আছে। আৰু এইটো আমাৰ গুৰুজনাই থৈ যোৱা মহাভাগৱত পাঠ চলি আছে। তেওঁ ভগৱত অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ অসমীয়া জাতি। গতিকে এই ভাগৱতক লৈ আমি জীয়াই আছোঁ। তেখেতে যিখিনি আদৰ্শ আমাক দি গৈছে, অসমীয়া জাতিক কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোখিনি আমি ধৰি ৰাখিব পাৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিহাস প্ৰজন্মক যাতে এই আৰ্হিটো দেখাই থৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আগত বছৰ আজি যিখিনি বাকী আছে সেইকেইদিন যাতে এনেকৈ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ সঁহাৰি পাওঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোত যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই বাসুদেৱৰ চৰণত আমি নতজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে কৰ্মফল সকলোকে সাৱধা কৰে। এই আমি তেওঁৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা হৈছোঁ। ভাগৱত পাঠ আমাৰ মাঘৰ 4 তাৰিখৰ পৰা 10 মাঘলৈ 19 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ 7 দিন 7 ৰাতি একেৰাহে চলিব। ইয়াত বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ভকত প্ৰাণ আহি কিনে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে। আৰু এই ঠাইডোখৰ স্থানটো শ্ৰী শ্ৰী চেঁচা ধৰ্মীয় কৃষ্টি সমাজ নামঘৰত এই অনুষ্ঠানটো হৈছে। ইয়াত আমাৰ 4টা নামঘৰ আছে। এই 4টা নামঘৰৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো এতে হয় আৰু প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটো হয়। এইটো প্ৰায় 1918 চনমানৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো চলি আহিছে। এতিয়া বিগত আজি মানে এই 2024 চনৰ এয়া আপোনাৰ প্ৰায় তৃতীয় বৰ্ষত আমাৰ ভৰি দিছে। কেইদিনা কাৰ্যসূচী? এইটো 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু দিনে ৰাতিয়ে হ'ব এইটো। আৰু ইয়াত অখণ্ডই মানে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোৱাকালি আমাৰ 19 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ধৰ্মৰ ধ্বজা উত্তোলন কৰাৰ পিছৰ পৰা ভাগৱত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে। কিমান মানুহ সমবেত হৈছে ইয়াতে? কমেও যোৱাকালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 5000মান ভক্তৰ মানে সমাগম হৈছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰায় 50,000ৰ ওপৰৰ মানুহ ইয়াতে হ'ব। আৰু তেওঁলোকক মানে ভাগৱত পাঠেই নহয় প্ৰসাদ বিতৰণৰ পৰা অন্ন ভোজনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। मैं सरदार रविंदर सिंह बंटी। मैं यहाँ जो आज आप देख रहे हैं कि भगवत जी का जो पाठ चल रहा है 19 तारीख से 25 तारीख तक कंटिन्यू अखंड, ये सुन करके मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि कितना ठंड पड़ रही है। आप देख रहे होंगे और वहाँ पे पुजारी लोग एक अपना जो शॉर्टकट कपड़ा होता है अपना धोती में उसमें पूजा कर रहे हैं। इतना ठंड के बाद भी रात को क्या हालत होती होगी कि भगवान शक्ति देता है। और मैं यहाँ के पूरा जो हूँ ये मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके मेरे को बुलाया और आसामी गमछे से सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मुझे अपना एक सेवादार बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ सलाह कर, तो मैं बहुत ही खुशी हूँगा कि इनके साथ मिल के अगर काम करता हूँ। कितना साल से ये धर्मानुष्ठान आप जारी हैं? मैं तो ऐसे देखता था लेकिन पता नहीं था, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। इतना होता है। हमारे सत्यजीत दास जी हमारे छोटा भाई हैं, इन्होंने मुझे आज बताया कि 1431 इसमें पेज होते हैं और ये कंटिन्यू मतलब जो 7 दिन तक चलता है। क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी 1431 ही पेज है। सोचिए कहाँ से आया? मैं ऐसे तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ लेकिन पिछले 25 साल से मैं गुवाहाटी में ही रहता हूँ, कारोबार करता हूँ। आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव जी भी
ये हमारे शंकर देव जी दोनों मित्र थे, शायद किसी को मालूम ना होगा। वो कई साल तक गुरु नानक देव जी हमारे पहले गुरु थे। वो शंकर देव जी के साथ ऐसे बंधु थे, मिलके उन्होंने इसमें अपने बातें रखी, हमने अपने ग्रंथ में भी रखी और गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बातें शंकर देव जी को बताई, संसार में क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छा लगता है सब कल्चर प्रोग्राम देखने से, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी, इन सब का भी धन्यवाद।